Good morning mga kaswerte. Welcome sa Swerte Swertres channel nato sa YouTube o sa Swerte Swertres page nato sa Facebook o kini ang pre noon time edition karong August 5, 2024 sa atong channel Swerte Swertres. Kumusta na mo og shout out sa inyo tanan nga mga viewers, mga subscribers or non-subscribers, mga followers or non-followers, as long as makabisita mo sa ato ang channel o sa page, welcome mo tanan. Og mo gani nga kung dili pa mo subscribers ug di pa mo followers, palihog subscribe og palihog follow sa atong channel o sa atong page kay aron ma-update mo. Ayaw kalimot pag-share, pag-like og pag-hit sa notification bell kay para updated mo kanunay sa mga numbers nga akong ihatag sa inyo no, every now and then after draws. So mag-update ko sa result sa STL North Cot karong buntag 10:30 AM. Ang result is 614 sa STL North Cot. Unya, ang akong gihatag sa inyo 541. And therefore, nakadaog ta sa 14 kay kanang 541. Kanang 41 i-rumble na siya 14. So daog. Unang daog sa semana. So congrats sa tanan nga naglaban sa 514 or 541 no 514 ug kanang una gyud presko nga daog nato sa semana. So congrats. So og salamat kaayo sa inyong pagtangkilik og nakadaog na mo. So tulo no, para tulo ka counts na lang, tulo ka hits para maabot nato ang akong gi-promise sa inyo nga padaog sa kasimana nga dili moubos sa upat ka hits no. So nanatay usa ka daog. Mangita ko hatagan ta mo karon og dugang numbers para sa ato ang 2 PM draw. Ang atong ilaban karong gabi karong buntag karong alas 2, 424 242 005 og 704 sub 424 242 005 og 704. Kana lang, daghang kayong salamat atong iampo nga magdaog ta karon no sa ato ang kaning atong mga numbers. Salamat kaayo sa tanan sa inyong pagtangkilik. God bless and bye.